Pemirsa, pertempuran berlanjut di Rafah, wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Di tengah menguatnya seruan gencatan senjata pasca penerbitan putusan Mahkamah Internasional atau ICJ dan kuatnya penolakan yang diungkapkan lewat tagar All Eyes on Rafah. Seberapa jauh putusan ICJ ini bisa diimplementasikan? Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia termasuk negara-negara yang mendesak Israel mematuhi putusan Mahkamah Internasional atau ICJ yang mendesak Israel menghentikan operasi militer di Rafah. Seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia usai bertemu para pejabat negara Eropa di Brussels, Belgia. Dalam kaitan ini kita semua harus berusaha agar Israel dapat mematuhi keputusan ICJ, termasuk menghentikan military offensive Israel di Rafah. Tanpa hal tersebut, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan tidak akan dapat dilakukan. Tapi ofensif terus dilakukan di Rafah, wilayah yang pada ditempati pengungsi Palestina. Salah satu serangan baru-baru dilaporkan menewaskan 45 warga sipil dan disesalkan Amerika Serikat. We have been, I think, very strident in our condemnations about the deaths of innocent civilians. These deaths are not excused from that. But we have to understand what happened here. There's going to be an investigation. Meski demikian, pemerintahan Joe Biden menganggap serangan sejauh ini masih merupakan serangan udara terbatas, bukan ofensif darat penuh, sehingga tak akan ada perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Putusan Mahkamah Internasional terkait Rafah memunculkan multitafsir. Afrika Selatan yang mengajukan gugatan terhadap Israel dengan tuduhan genosida menilai putusan ini menguatkan argumennya dan juga menguatkan desakan mengakhiri pertempuran. Sementara putusan sendiri tidak eksplisit menyerukan gencatan senjata atau penghentian total pertempuran. Ini pun diakui 13 dari 15 hakim yang mendukung putusan yang tak menyepakati apakah putusan ini menyerukan penghentian pertempuran. Part of the problem with the ICJ is that how to balance on the one hand which are Israel's clear security considerations and the idea of the ICJ weighing in and telling in Israel, which has made it clear that Hamas represents a security threat, that it needs to cease against what many people believe to be Hamas, a terrorist organization, would be a very strong step breaching sovereignty. It'd be quite different to say that Israel needs to follow international humanitarian law. Belum lagi penegakan putusan yang sangat bergantung Dewan Keamanan PBB. The media say, well, the court can't enforce its order. Well, that's true of any court. Judges don't enforce their orders. They turn them over to the sheriff. And in this case, it's the Security Council that is the sheriff. Now, I can't predict precisely what the Biden administration will do here. If the Biden administration vetoes an enforcement order, then it will be turned over to the UN General Assembly for enforcement under the Uniting for Peace resolution. Putusan Al-Jazair Rabu waktu New York mengusulkan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan, menyerukan gencatan senjata di Gaza dengan mengacu pada putusan ICJ. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.